Wow! Hello guys. Sabi mo. Hi guys. For today's video. Ayan. Hello guys. For today's video, nagluto po tayo ng tinolang manok. Ilagyan po natin ng sayote at malunggay. Ayan. Apo ko maingay. More daw, more. Oh, sige. Ikaw na mag voice over. Sige na. Bebe. Oh, ano sabihin mo daw sa niluto ni Mamila? Yummy? Oh. Yun lang po. Thank you for watching my video, mga labidabs kong tunay. Babus! Kaon na! Yummy. Yummy daw. More. More. Yummy, yummy. Okay, bye-bye, mga labidabs.